Voor de Heilige Divinus is de mis statuit, die begint met dus mis met het woord statuit, voor een bisschop martelaar. Pour la messe Saint-Livin, dans le diocèse de Gand, nous suivons la messe statuite, mais la messe statuite pour un pontife martyr. Parce qu'il y a une autre messe statuite pour un pontife non martyr. Donc c'est la messe statuite pontife martyr, avec commémoration de Saint Martin Ier, le pape et martyr. For this mass, we are following the mass formula for called statuit. Statuit is the first word of the mass for pontiff, a bishop, martyr, with the commemoration of Saint Martin, the first pope and martyr. In numele Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Intuibilatare Dei. Adem purificate vuntuta mea. Iudica me Deus et sine causa mea vigentur sancta, abomini nicodeloso, erube me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quae mere podestit, quae testis in cielo, fugime nemicis. Venite lucidum tuam in veritatem, tuam ipsam me deduxerunt, traduxerunt in montem sanctum tuum, et tabernacla tua. Tem tuibalt altare Dei, adem purificate vuntuta mea. Confite morti vincitera Deus, Deus meus, quaetis anima mea requarium turbas me. Spera in Deo, quoniam atro confitibor illi, salutare votus mei, Deus meus. Gloria Patri, Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intuibilatare Dei. Adem purificate vuntuta mea. Aiutare nostrum in nomine Domini. Qui feci le metteram. Confitione di potente Beate Maria, Semper Virgini Beate Michael Cangelo Beate Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus et sancte vobis senatus publicans in emis correlatione verbetur bene. Mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine Beate Michael Cangelo Beate Baptistam. Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnes et sanctis vos fratres orare pro me Domine Deum nostrum. Misericate tu potens Deus et dimissis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccare nimis coniatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Deum nostrum. Misericorde Filius Deus, et divisis peccatis, desis perdicat modo vitam aeternam. Amen. Amen. Innocentiam absolutione remissione peccatorum, natural privat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificaris nos. Reflex tua stabitur in te, Possere nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Statuite Dominus testamentum pacis et principem fecit eum ut sitili sacerdoti in ad aeternum. Memento Domini David et omnes mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctos, sicut erat in principio et semper et in saecula saeculorum. Amen. Statuite Dominus testamentum pacis et principem fecit eum ut sitili sacerdoti in ad aeternum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitus Iesu Christe, Domine Deus agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipite peccationem nostram, qui sit ad extra Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu gloria Dei Patris. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo, Oremus. Infirmitatem nostram respicie omnipotens Deus, et quia pondus proprie actiones gravat, beati divini martyris tuat que pontificis intercessio gloriosa nos protegat. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivis et trinditate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Gregem tuum pas eterne placatis intende, et per beatum martyrem tuum ad qui sumum pontificem, perpetua protectione custodi, quem totus ecclesiae praestessis et pastorem. Per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivis et trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Jacobi Apostoli. Carissimi, beatus virgi suffiat tentationem, quam comprobatus fuerit, accipiet coronam vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. Nemo cum tentator dicat quam a Deo tentator. Deus enim intentator malorum est. Ipse autem niminem tentat. Unus quisque vero tentator concupiscentia sua abstractus et dilectus. Deinde concupiscentia cum conceperit, parit peccatum. Peccatum vero cum consumatum furit, generat mortem. Nolite itaque rare fratres mei dilectissimi. Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendes a parte luminum, apudquem non est transmutatio, nec vicissitudinis ombratio. Voluntarie enim vigienum et nos verbo veritatis, utissimus initium aliquos creaturae eius. Deo gratias. In veritate servo meo, molio sanctum meum auxilium. Manus dene mea auxiliabitur ei, et brachio meam confortabit eum. Nicil proficiat inimicus in eo, et filius iniquitatis non nocebit ei. Alleluia, alleluia. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordine Melchisedec. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. gloria tibi Domine. In tempore dixit io discipulis suis, si quis vult post venire ab neces semet ipsum, et volat crucem suam sequatur me. Venim voluerit animam suam salvam facile, pedet eam. Viatem periderit animam suam propter me, invenit meam. Vite in codes homini, si mundum universum creator, anime viro sua detimentum patiatur. Autram dabit homo commutationem pro anima sua. Filus enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angeli suis, et tunc credet unicunque secundum opera eius. Laus tibi Christe. Dominus vobiscum. Et cum Spiritu tuo, Oremus. Veritas mea et misericordia mea, cum ipso et nomine meo trataque cornu eius.
Pořádci, frázmi, Iisus, Páni potenciál. Se supiadum sacrificium manibus tuis, at laudum gloriam nominum sui, at utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sussum corda. habemus ad Dominum, Graciamus Domino Dio nostrum. dignum et justum est. Vere, dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem majestatem tuam, laudant angeli, adorant dominationes et ema potestates, Celi, celunque virtutus agreata seraphim, soce exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut ad vite jubeas deprecamu, per subici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plens in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nubisco obligatorius servus. Per omnia secula seculorum. Amen. Odemus preceptis notaribus mundi et divina institutione formadia de mudicere. Pater noster, quod in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus equitoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus equitoris peccata mundi, Dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
Confiteor Dei Omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, via peccare nimis conservatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Dio pecor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelam Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Tibi Pater, orare pro mea donum Deum nostrum. Miseriatur et potens Deus, remissus peccatis Deus, peccatus volus vitam aeternam. Amen. Innocentiam absolutione remissione peccatorum et tribat vobis omnipotens et misericordia Dominus. Amen. Petitionis Dei et Spiritus et peccata mundi. Domine nostrum Deus, et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea. Domine nostrum Deus, et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea. Domine nostrum Deus, et intercessor tectum meum, sed tantum dic verbo et sanavit anima mea. Semen viet in sanctum meum, semen eius in aeternum malebit, et sedes eius sicut sol in conspectum meum, et sicut luna perfecta in aeternum, et estis in cielo fidelis.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Effective participazione in modo di sacri quesumus Domine Deus noster, ut quo exequimur cultum, intercedente beato divino martire tuo che pontifice, sensiamus effectum, per Dominus Christus Filium tuum, vitae conviviis et unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refectione sancta in autoritam governa quesumus Domine tuam vacatis ecclesiam, ut potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat, et in religionis integritate persistat. Per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te convivis et in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Unisimus Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbo, et verbo et apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum factum est, nihil factum est. In ipsa vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet et tenebrae, non comprehenderunt. Cuvit hominum misericordia Deo cuvelum naturalis, hic venit testimonium et testimonium peribere Deum et domus cedere in perilum. Non erat ille lux et testimonium peribere Deum. Erat lux vera que illuminatum in hominem venientem in nunc mondum. Il mondo erat et mundus ipsum factus est monos erum coniavit. In profilia venit et sui non receperunt. Quod conatum receperunt Deum et Deus parasatem Filus Dei Filii, isqui grant nomine eius chronex sanguinibus, nec per voluntate carnis, nec voluntate viris, et ex eo sunt. Et verbum caro factum est, et habitat in nobis, divino gloria meas, ungrana genitia abate, per ulasit veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus exules Filii Evi, A te suspiramus, gementes flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posocissimos tende. o clemens o pia ducis fico Maria, Ora pro nobis sancta Dei genetrix. Odini efficiamur promissionibus Christi. Oremus Deus effusum nostrum et virus povera reclamante propices especie, et intercedente gloriosum mancata vede Dei genetrix Maria, cum beato Iosevius Pontius Beatus Apostolis Tui Spiritu et Paulinus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertare da passione sanctimati Ecclesiae Precious fundimus, misericordiae et exaudi per beneficium Domini nostrum. Amen. Sancte Michael Findem Prelio, confequissia mysticia diablis presidium, impretire Deus subsidicamus propitiibus Christus Satanus Spiritus Marinos, propitione manual permeante in mundo, divina virtute infernum virtude. Amen. Glorious Catissimum. Miserere Glorious nobis. Catissimum. Miserere Glorious nobis. Catissimum. Miserere nobis.
Dus om 8 uur catechismus voor de Nederlandstaligen. À 8 heures de catéchisme pour les néerlandophones.